من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اس بندے کے لیے جو 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ اگر زیادہ پڑھیں گے تو اس کی برکات بے شمار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ بالخصوص اس ماہ مبارک میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فرمایا پھر فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی کہ حبیب لوگوں کو بتا دیجئے، کچھ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، پر انہیں بتاؤ کہ جہاں سے پیار کی بھیک ملتی ہے وہ دروازہ مدینے والے کا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں پر جتنے بیٹھے ہیں بھائی، سر ہلانے سے بات کوئی نہیں بننے والی۔ 1 گھنٹہ میں آپ کی ذمہ خراشی کروں گا، اس کے بعد جان آپ کی چھوٹ جائے گی، اتنی دیر تک آپ نے ذرا بیدار مغزی کا ثبوت دینا ہے۔ دوستان مکرم، فرمایا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو پہلے مدینے والے کا غلام بنتا ہے۔ آواز سمجھ آ رہی؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میرے غلام بنو، آسان لفظوں میں میرے امتی جیسے ہو ویسے بنو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ آواز سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہاں پر ایک نفیس اشارہ ہے جس کو میں باتوں باتوں میں کہہ گیا ہوں لیکن کھول دیتا ہوں۔ اللہ کی محبت یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ملتی کب ہے؟ جب وہ بندہ حضور کا غلام بن جائے۔ اگر وہ حضور کا غلام نہ بنے، اب اس کو میں تھوڑا سا اور آسان کر لوں، جب تک وہ حضور سے پیار نہ کرے رب بھی اس سے پیار نہیں فرماتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اب جس نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، چاہیے تھا کہ اسے انعام دیا جاتا، بلکہ اسے صحیح راستہ بتایا گیا۔ ہم سے محبت کرنی ہے نا تو اس راستے سے ہو کے آ جو مدینے والے کی چوکھٹ سے ہو کے آتا ہے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور اسی بات کو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھولا ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، ابتدائی 10 حدیثیں پڑھ کے دیکھیں آپ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، بلکہ پوری دنیا سے بڑھ کے وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود بھی اس بات کو ارشاد فرما دیا۔ یاد رکھ لیں حضرات، علماء بھی تشریف فرما ہیں اور سمجھدار سنجیدہ فکر لوگ بھی بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر محبت نہیں نا تو سمجھو وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں ہے، اور اگر اس میں محبت آ جائے تو پھر اس بندے کے جینے کا بھی مزہ ہوتا ہے، مرنے کا بھی مزہ ہوتا ہے، اگر اس میں حضور کا پیار آ جائے۔ یہ بات یاد رکھ لیں آپ حضرات۔ اور یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، آج کا موضوع جو دیا گیا ہے، اس پرفتن دور میں ایسے موضوعات ضرور رکھا کریں تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر حضور کا جو عشق ہے نا اس کا چراغ مزید اپنی روشنی بڑھاتا رہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ فتنوں کا دور ہے، لوگ کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلام، نوکر، خادم، عاشق بنو گے تو پھر کامیابی ہوگی، ورنہ کامیابی ہو سکتی۔ آئیے میں دوسری حدیث شریف آپ کو سنا دیتا ہوں بخاری شریف سے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہمیں کیسے کر کے بتاتے تھے۔ آقا کریم تشریف فرما ہے، ایک شخص نے سوال کر دیا، اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
उस वक्त बाद रिवायत में है कि उसी वक्त जैसे तसलसल लगता है, बाद में नमाज का वक्त था, नमाज पढ़ने के बाद आपने फरमाया वो भाई साइल था जिसने सवाल किया था क़यामत के बारे में, कहा जी बिल्कुल वो हाजिर है, फरमा खड़ा हो जाए, वो खड़ा हो गया। आपने फरमाया अब सवाल कर, तेरा सवाल क्या था? तो उसने कहा मैंने ये पूछा था कि मतस्साअतु या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? आपने जो आगे उससे सवाल किया वो भी सुनने वाला है। आपने फरमाया मा आदत लहा, ये बता तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? अहले सटई सारे हजरात तवज्जो फरमा सकते हैं, उलमा बोल रहे हैं, बाकी हजरात जो मेरे जैसे तुलबा हैं वो भी बोल सकते हैं। तो कहा कि तैयारी क्या है? अब वो सहाबी थे ना, उन्होंने गिनती नहीं शुरू कर दी, एने जुमे पढ़े ने, तुहाडी खातर मैं अपने घर बार नूं छड्डिया है, तुहाडा कलमा पढ़िया है, असीं तो मक्का भी छड्डिया है, असीं तो फलाना भी कीता, असीं टमकाना भी कीता, बिल्कुल गिनती नहीं। सहाबी थे ना। अब जवाब सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में वो यही बात अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास ना तो ज्यादा रोजे हैं, सीटों वालों की बिल्कुल आवाज नहीं, चंगे भले मुंडे बैठे हो तो चुप करके बैठे हो पुत्र है, इस बात को समझो जरा, ना मेरे पास ज्यादा रोजे हैं, ना मेरे पास नमाजें हैं, ना मेरे पास ज्यादा सदका है, मेरे पास तो ये चीजें कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया चलो ठीक है तेरे को ये चीज़ां कोई नहीं, तो जेड़ी शय है वो दस केड़ी है? कहने लगा इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, एक बात पे नाज है, या खुदा से प्यार करता हूं या मुस्तफा से प्यार करता हूं, बस ये मोहब्बत मेरे पास है। और मेरे पास ना मैंने ज्यादा चीजें जमा की हैं और ना ही मुझे उन चीजों पे नाज है, जिस चीज पे है वो ये है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उसे ये नहीं कहा कि नहीं 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 ऐ केड़ी गल होई, ए नाल तो कुछ भी नहीं होना ना। नबी पाक ने जो आगे बात इरशाद फरमाई, आप फरमाते फिर खुश हो जा अगर मुझसे प्यार करता है, अंता मा मन अहबबता, फरमाया तू जिससे प्यार करता है क़यामत वाले दिन रहेगा भी उसी के साथ में। मतलब क्या है? महबूबे पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि अगर तेरा प्यार मेरे साथ है तो फिर क़यामत वाले दिन भी तो मेरे साथ ही रहेगा। अब इस बात को जरा समझिए, यहां आमाल पीछे रह चुके हैं और यहीं से उलमा फरमाते हैं अपने आमाल पे ही नाज ना करना। अच्छा, इसका यह मतलब भी नहीं है कि आमाल करने ही नहीं है, साल के बाद महफिल कर ली, नारे लगा लिए, चले गए, आमाल किए ही नहीं, इसका यह मतलब भी नहीं है। जो ये समझे वो भी गलत है, नहीं समझ आ रही आपको, वो भी गलत है, ये याद रख लें। आमाल का एक अपना मकाम है, जब बंदे का अकीदा ठीक हो उसके बाद आमाल करना ऐसे ही है जैसे गुलाब का बूटा लगाएं तो उसके ऊपर फूल खिड़खिड़े। अगर गुलाब का बूटा लगाएं और फूल ना लगे तो 2-4 साल बाद गुजरता है, माली उन वाड़ के पीछे मारता भी तेन लाउन का फायदा तेरे उत्ते फूल ते लगा कोई नहीं। भाई जे तू कलमा पढ़िया ते अमल ही नहीं करना तो साइयां भी इंज ही करना, कुछ कर भी तो सही ना। बहुत ही औखी गल आ गई, ये चुप ही कर गए बिना गल्लां ते हैं। और मैं आपको एक रिवायत सुना देता हूं ताकि आसानी हो जाए। रिवायत में जब बंदा मोमिन मर के कब्र में जाता है तो फरमाया उसकी कब्र में फरिश्ते आते हैं, सवाल जवाब होते हैं, सारे मामलात, नबी पाक का दीदार बिल्कुल फिट हो जाता है काम, वो चले जाते हैं। तो बाद में पता क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसकी कब्र के अंदर एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग आ जाता है। ये रिवायत में है, क्या आ जाता है? नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग। अच्छा, जब वो आता है तो वो सवाल करता है, वो कहता है मन अंता, तू कौन है? तू मेरी कब्र में आया है, तू कौन है यार? सारे तो चले गए। तो आगे से जो जवाब देता कहता है आना सदीकों का, मैं तेरा सज्जाना। आवाज बहुत ही कमजोरों वाली, सारे हिला के गुजारा नहीं होगा, मैं आपको पहले कह रहा हूं। वो कहता है मैं तेरा दोस्त हूं। अच्छा, वो कहता है मेरे दोस्त तो बड़े बड़े थे, वो सारे चले गए, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे दोस्त कब्र तक आए, छोड़ के चले गए, और सबसे बड़ी यारी निभाने वाले तो मदीने के ताजदार थे, वो भी आए, दीदार कराया और चले गए। तू कौन है? तू कौन सा दोस्त है? वो कहता है अना अमलु का सालिह, मैं तेरा नेक अमल हूं। अल्लाह ने मुझे इंसानी शक्ल, नूरानी शक्ल दे के भेजा है कि मेरा बंदा कब्र में आया है, ये इसका नया घर है और यहां शायद इसका जल्दी दिल ना लगे, चाहे इंसानी शक्ल इख्तियार करके इसके साथ चल के बातें कर ताकि मेरे बंदे का दिल कब्र के अंदर लग जाए। अब जिस बंदे के पास अमल हो गई नहीं तो दिल की में लगेगा, मैं दसो ते सही ना। देखा ना, सारे चुप हो गए ना। ए मसला जे साडे सुनिया नूं असल रौला आ जे, तुसी इस गालियां सारियां सुन दो, अमल वाली कोई नहीं सुनते, नाराज ना होना, समझ आई ना। जिस दिन हमने इसके साथ अमल की भी सुन ली ना, उस दिन हमें पता चलेगा
आप समझते हैं जन्नत बस है, साल तो बाद मिला ते लंगर खादा 5000 देग दा दिता ते आप जन्नत पक्की है। मैं कहा पुत्रा किसी भुल च ना रही, ये जन्नत पापड़ा की दुकान नहीं। जन्नत एडी सस्ती हुंदी ना ते जेड़ा जन्नत दा मालिक हुसैन है कदी नेज़ियां ते ना चढ़ना पैंदा, एडी सस्ती ना समझी। इस वास्ते नबी की मोहब्बत भी हो, साथ में नेक आमाल भी हो। हमारा कसूर ये है मोहब्बत मुस्तफ़ा में नारे इंज मार देने, क्या बात है। अगर उसी को कहा जाए कि हुजूर ने ये भी फरमाया है कुरान के जरिए से है कि ये 5 नमाजें फर्ज है, ये सदका, ये ज़कात है, ये नेक आमाल है, झूठ नहीं बोलना, दाढ़ी शरीफ रखो, सर पे पगड़ी रखो, उसले सारे फेल हो जाते हैं। आवाज समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये कब ठीक होगी अल्लाह ही बेहतर जानता है कब ठीक होगी, लेकिन कोशिश हो रही है। बहुत सारे उलमा जिनमें सर फरे सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब हैं, वो अकीदा भी ठीक कर रहे हैं और अमल भी ठीक कर रहे हैं कौम का। समझ आ रही? बहुत सारे हमारे उलमा हैं जो बेचारे मेहनत करते हैं, और हमारे उलमाए अहले सुन्नत जो है ना, इनका एक खासा जरूर है। जितने भी कामिल उलमा हैं, ये मैं बात हर खतीब की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कामिल उलमा की बात कर रहा हूँ, वो जिस स्टेज पर भी गए हैं ना, उन्होंने इल्म और अमल दोनों को, इश्क और अमल दोनों को साथ रखा है। आप देख लें हजरत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जहां भी जाते थे ना इश्क में कमी आने देते थे और ना अमल में कमी आने देते थे। जहां भी आप गए हर शय आपने पूरी रखी है। इसी तरह आप बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब को देख लें, आप जहां भी गए हैं, जो आपके सारी जिंदगी की आपकी मेहनत है उसे देखें, जहां भी गए हैं आपने नमाज जरूर पढ़ाई है। कोई एक नमाज कोई बंदा नहीं कह सकता किस बंदे ने छोड़ दी हो, नहीं छोड़ी है। इससे वास्ते बंदे उन्होंने पूछण गए सन, बाबा जी सोहने बड़े लगते हो ते ये किद्दां सोहने होए हो? तो आपने फरमाया तुसी भी होना है। अगे आहो, उन्होंने सोचा भी शायद कोई चंगा जिहा साबण दसणगे, कोई चंगी जी क्रीम दसणगे, ठीक है ना। हुण तो मुंडियां नूं भी शौक चढ़ गया क्रीमां दा बेड़ा गर्क करन दा। इन्हां दे कदी अलमारियां खोल के देखिया करो। ये तो जो हेयर ड्रैसर कोल जांदे ने उत्थे चल के इन्हां दे तमाशे वेखण वाले हुंदे जे, 2-2 घंटे रगड़ाउंदे जे। अल्लाह दिया बंदिया किहड़े कमी पै गया। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते हैं पुत्रा बावुजू रह के ना नबी दे दरूदो सलाम पढ़िया करो ते नाल कुरान पढ़िया करो, आप ही सोने हो जाओगे तुसीं। तवज्जो है सब हज़रात की आपकी, आप जितने बैठे हैं। तो मेरे भाई हम इस तरफ नहीं आते, हम अपने सिर्फ इश्क का इजहार करते हैं, अपने अमल का भी इजहार कर रहे हैं। अगर अमल और इश्क इकट्ठा देखना है तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी को अडयाला जेल में दे 12 कैमरे लगाए थे उन्होंने एक कमरे के अंदर। यार इसका कोई ऐसा अमल मिल जाए, असी बार 10 चढ़िए वड्डा आशक बनया फिरदा सी ते वेखो ये ते नमाज़ें नहीं सी पढ़दा, ये ते दरूद नहीं सी पढ़दा, ये तो सुत्ता ही पिया रहिंदा सी। 12 कैमरे लगाए थे, लेकिन कहते थे बड़ी कोशिश करते थे कि इसको पता ही ना चले, सो जाए तो सुत्ता ही रहे। कहते हैं जब नमाज का वक्त होता था वहां तो आवाज किसी की नहीं जाती थी, पर पता नहीं कौन सी जड़ा मुमताज को उठा के बिठा छड़ता सी तो नमाजा पढ़ा लग जाता सी। आवाज समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? जब इसका सच्चा हो जाए ना तो मामला सारे ठीक हो जाते हैं। वो 5 साल जेल में रहा, लेकिन आज तक को बता नहीं सका इसने नमाजें छोड़ी हैं, इसने रोजा छोड़ा है। बल्कि वो तो मोबाइल लेकर कहता था कि आओ जरा मैं तो दसा इत्थे महफिल मिलाद मुस्तफा की में करनी है जनाब। आवाज समझ आ रही है भाई? मोहब्बत मुस्तफा इश्क रसूल ये भी दिल में हो, साथ में जो हुजूर अकरम अलैहि सलाम ने फरमाया वो भी साथ हो, फिर मजा आता है। हमारे यहाँ आर्टिफिशियली ज्यादा है, रौला बहुत है, कम थोड़ा है। आगे ना सीधियां सुन के कौन बोलेगा जनाब, मेरे कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं कहता हूँ आप ना बोलें लेकिन मेरा पैगाम तो लेके जाए ना। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये जो तकरीरें होती हैं ना बाबा, ये कानों के चस्के के लिए नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं पहले, ये कानों के चस्के के लिए नहीं होती, ये तरबियती नशिस्तें होती हैं। ये अगर तरबियत कौम की होना शुरू हो जाए, मैं कहना है तो 1 साल ना लगे सारे फिट हो जाएंगे जनाब। समझ आ रही है? तो ये बहरहाल अभी तो इब्तदा है, आप देखेंगे इंशाल्लाह खैर बरकत हो जाएगी। तो मैं जो बात कर रहा था, हमारे उलमाए अहले सुन्नत का ये खासा है कि ये इश्क के साथ अमल भी साथ रखते हैं, ठीक है। तो अवामुन नास को भी चाहिए हुजूर के इश्क का इज़हार भी करे और हुजूर के अमल मुबारक को भी अपनाएं। अब आएंगे तो अगली बात बताऊं आपको, इश्क और अमल को साथ कैसे रखना है। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक शख्स आ गया आपकी खिदमत में, ये सियाह में मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी आप पढ़ सकते हैं। एक शख्स आया तो उसने ना सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, गोल्ड। आपको पता है मर्द सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता, चांदी की अंगूठी 1
और एक ही नग वाली 4.5 माशे से कम ये अंगूठी पहन सकता है। समझ आ रही है? आजकल कई पीर और कई नाथ खान, कई नकीब, कई शायद खतीब भी ऐसे होंगे, वो 2-2, 4-4, 5-5। मैंने एक मरतबा देखा ठुट सने हर शहर पाई पे ठोटी कहते हैं ना, अंगूठा इधर पाई इधर। एक कौन है जी? पीर साहब है। मैं कहा ना, ये खंजीर साहब है। नाराज ना हो ना, आपको डर गए कि हो गया। मेरे को लम्बियां चौड़ियां है। ए पीर होता है जनाब, जो शरीयत का बागी हो वो पीर होता है। पीर वो होता है जो तुम्हें खुद भी रसूलुल्लाह की पैरवी करवाए और खुद भी करे। और जो दीन का बागी हो वो कमीना पीर कैसे हो सकता है? तुम में से भंगियों चरसियों के पीछे जाते हो, शर्म किया करो। और ये बातें हमारी सुनो जो मैं कह रहा हूं। ऐसा पीर नहीं होता। पीर होता है दाता साहब जैसा, पीर होता है गौसे आजम जैसा, पीर होता है सुल्तान बाहू जैसा, बाबा फरीद जैसा। केड़े पीर ने जेड़े शरीयत दे बागी कई वाल इन्ने लम्बे रखते ने, कटवा के राजी नहीं। बीबियां तरह कल मुझे एक दोस्त ने तस्वीर भेजी, बाबा पीर बहुटी शाह। यकीन करें मेरे मोबाइल में तस्वीर बहुटी। मैं पूछा, मैंने मैसेज किया बहुटी शाह की है? कहते जिसने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, औरतों की तरह सुर्खी लगा के तैयारी करके आता है और लाल कपड़े पहनता है, ड्रेस है, वो साड़ी वो पा के आता है, पीर बहुटी शाह। तूड़ी शाह ते लसूड़ी शाह, टांगे शाह ते गामे शाह, ये साडे नहीं, साडा दाता साहब है। स्टेज वालों की भी आवाज दाढ़ी कमजोर है। अगर तुहाडा पीर तकड़ा है तो बोलो तो सही ना, समझ आउंदी? अच्छा, ये भी मुआशरे का अजीब रंग है। जेडे पीरां नूं मनण ते आउंदे ने, जाहिलां नूं भी मान लैंदे ने। जेडे नहीं मनण ते आउंदे, ओ चंगियां नूं भी खराब कह छड़दे ने। ओ बंदे दे पुत्तर बनो, को दरमियानी राह ते टुरो। जाहिलों का रद्द करो, अच्छों के करीब आओ। अच्छे बंदे तो है ना, जिस दिन अच्छे मुक गए क़यामत आप ही आ जाएगी संगियो, टेंशन ना लो। लेकिन उतनी देर तक अच्छे बंदे को तो जरा ढूंढो तो सही ना, तलाश तो करो ना। अरे मैनू तो नहीं लभ्या। मैं कहा नौकरी लभण वास्ते तो 20 दफ्तर खज्जल होया, पीर लभण वास्ते तू किथे गया है? तेनू घर बैठे पीर लभ जावे। ए पुछ गौसे आजम नूं पीर किवें लभदा हुंदा है? आ गया तो मैंने पीर लभ जावे, एडा तू खलोंदा नहीं सान। इस वास्ते जब पीर को तलाश करना है ना, तो पहले अपनी जो तमन्ना है उसमें सिद्क पैदा कर, इखलास पैदा कर, फिर अच्छा बंदा तुझे मिलेगा। बहरहाल बात कहीं दूर न चली जाए। मर्द एक अंगूठी पहन सकता है, वो भी चांदी की, वो भी एक नग वाली, और वो भी 4.5 माशे से कम, बस नहीं पहन सकता। जिनने बाकी कड़े ते छल्ले ते जंजीरा, ये सब कुछ हराम है मर्दों के लिए। बहुत टोपी वाले इधर मेरे वाल वेच तकरीर मैं करदा बैठा। सुभान तू तो इदा बैठा जिवें समुंदरी दी लारी दा इंतजार हुंदा है। बोलो सुभान अल्लाह सारे प्यार दे नाल। कमाल वाली गल, टेंशन लई बैठा। इधर वेख बच्चिया, ए जिहड़ी मैं गल कर रहा जरा सुनो, इस बात को समझो भाई। मेरे भाई आप जरा खुदा के लिए इन बातों को समझिए और अपने दिल में इनको जगह दे। मर्द के लिए ये इजाजत है ही नहीं। वो जी छल्ला सखी सरवर तो आया, मैं क्या छल्ला आया, उतो मुसल्ला नहीं आया। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? ये हमारी कौम किधर जा रही है, समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, ये मर्द मेरा ख्याल है जगह थोड़ी पड़ गई है। उठो भाई, एक एक कदम अगे आओ, उठो। ओ भाई हेलो, अगे हो, पीछे देख रही है। ओ टोपी वाले हो जा अगे, को बैल्ट होया सरकार जिन्हों अल्फी नहीं लगी अगे होवे, अगे होवो अगे। शाबाश शाबाश। हुण आशका ने मुस्तफा आ गया ने, तो फिर अगे होवो ना थोड़ा जिहा, होर हो जाओ पुत्त, होर हो जाओ, खैर है भाई। अगे होवो थोड़ा जिहा, सज्जे पासे जगह बड़ी है, इधर आन के सारे बैठ सकते हो। माशाल्लाह। सज्जे पासे वाले थोड़े जिहा अगे आओ ना, पिछले जगह वेली करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह बैठो भाई। हुण फरमाओ सुभान अल्लाह मुहब्बत दे नाल जिन्ने बैठे। तवज्जो है भी संगियां दी? जे तवज्जो है तो आओ फिर अगली गल भी जनाब की खिदमत के अंदर अर्ज करा। गिरामी कदर हजरात, वो मर्द वास्ते इन्हां चीज़ों की इजाजत नहीं जी मार्ज कर रहे हैं, ठीक है? नबी पाक की खिदमत के अंदर चुके दीन इस्लाम नवा नवा सी, हर बंदे नूं हर मसले का पता हो, जरूरी तो नहीं ना जी। सोने की अंगूठी पाई है तो हजूर की खिदमत में आ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वेख लिया, आपने फरमाया तुहाडे चों कोई पसंद करता है कि उहदे हाथ दे विच अग होवे? उन्हें कहा नहीं पसंद करता। तो फरमाया फिर सोने दी अंगूठियां क्यों पाउंदे हो? आपने मसला दसिया, उस सहाबी ने सुन लिया, उन्हें ला के हजूर की खिदमत भेज के, हजूर है मैं पाई सी मैं तुहानूं दिना। नबी पाक ने चुक के मारी परे। बस उस तो बाद अपनियां बातें शुरू हो गई। जदों उठ के सारे जान लगे ना, हजूर पाक भी तशरीफ ले गए। तो एक सहाबी कहने लगा, वो जिन्हां दी अंगूठी सी, भी तुहाडी अंगूठी यार ये तो चुक लो।
یہ تیرے کام آئے گی؟ فرمایا ہن میرے کام دی نہیں رہی، جنوں مصطفیٰ نے سٹ دیتا ہے میرے کام دی نہیں رہی ہن سمجھ آئیے آپ حضرات نو؟ دوستان گرامی اینڈ دا عشق بھی ہے تے عمل بھی ہے، یہ سکے عشق دے نال گلاں کوئی نہیں جے بننیاں۔ ہن میں تانوں ایک اور مثال دے، عشق بھی ہوے تے عمل بھی ہو پھر گل بن دی جے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ، خیبر دا مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر پڑھ لی ہے، صحابہ نے پڑھ لی، مولا علی دی رہندی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے علی میں آرام کرنا ہے، ذرا بیٹھو تو میں تہاڈی گود دے وچ سر رکھنا ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے سر آپ دی گود دے وچ رکھیا تے نبی پاک آرام فرمایا، آپ نو نیند آ گئی۔ حضرت علی دی نماز اثر رہندی ہے، توجہ ہے سارے ویراں دی، جنہاں نو چپ تے کچھ بھی نہیں ہوندا او سبحان اللہ کہہ سکدے نے، توجہ سٹیج والےاں دی، آپ آرام فرما رہے ہیں، ادھر سورج ڈوب گیا، نماز مغرب دا ٹائم شروع ہو گیا، اثر جاندی رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ دی مبارک اکھاں جو اتھرو نکلیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، علی کی ہویا ہے؟ حضور نماز اثر چلی گئی ہے، اٹھایا کیوں نہیں؟ عشق ہے، اٹھایا کیوں نہیں کہ عشق ہے، روندے کیوں کہ عمل نہیں کر سکیا۔ صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تو، عشق دے عمل، روندے کیوں کہ عمل نہ کر سکیا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگے ہوئے نہیں فرمایا بھی یار ساڈی شریعت چلی مسئلہ ہے جو صحیح بھئی یار نماز جدو چھوٹ جاوے تو قضا کر لے تے آپ مغرب با جماعت پڑھنے تو بعد قضا کر لیں، کہہ سکتے سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرے پھر سائیں دے چنڈے گاڑ دے رہا ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ دس بھی نماز اثر تے چلی گئی، مغرب دا ٹائم شروع ہو گیا، ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیار نو بھی سمجھنے کی کوشش فرماؤ۔ آپ نے فرمایا میں تے ادا پڑھنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک نے اشارہ فرمایا، سورج نکل آیا، حضرت علی پاک نے نماز پڑھی۔ ہوں ایتھے حضرت علی کہہ سکتے سن بھی میں تے عشق رسول دے بیسا، میں تے حضرت حضور نے محبت کرتا سی، پیار دی وجہ تو میں تے جگایا ہی نہیں، تو نماز چھوٹ گئی تو خیر ہے، پر نہیں۔ حضرت علی نو پتا سی کئی میرا نام لینا لے ہون گے پنگی چرسی نشئی تے بعد وی نمازاں چھڈن گے کتے دلیل نہ بن جاواں۔ فرمایا میں سورج کڈوا کے نماز ادا پڑھ کے انہاں دے منہ تے بھی تماچا ماراں گا، بجے علی دا نام لینا پنگ پی کے نہیں، سجدے سے رکھ کے علی دا نام۔ اللہ اکبر۔ جو آواز کمزور کر کے بیٹھے ہیں آپ آواز اونچا کر کے سبحان اللہ فرمائے ایک مرتبہ۔ بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات نو؟ اور میرے بھائی عشق مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے ہے، نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے تے عمل بھی ہونا چاہیے ہے۔ اسی ڈولنے تے ایک پاسے ڈول جانے ہوں، کئی بندے عمل والے پاسے بیچارے پشاوروں بستر چک دے جے تے سیدھا کراچی جا ٹک دے جے، میں کیا اگے سمندر ہے پیچھے آ جا ہوں، اینا عمل دا شوق ہے۔ حضور دی محفل ویکھن تے ویسے ہی سڑ پہنچ جاندے جے، میں کہہ لے توں بھی چک لا پانڈے جڑے چکنے ہیں تے دوے ساڈے کئی بیلی عشق دے ساری رات محفلاں کر دے، نہ عشاء پڑھ دے نہ فجر پڑھ دے، میں کہے توں بھی ادھر آ، اورے آ، توں بھی اورے آ، تساں بھی حیا کرو تے تساں بھی حیا کرو۔ سبحان اللہ، سارے ہو گئے نا چپ، آج تقریر جڑی تہاڈے کو سنی نہیں جاندی، بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، اور میں اس تو کہہ رہا ہوں، بڑے تساں نعرے لائے بینر لائے آلے دوالے، مینوں اینے ٹیلی فون وہ کتنے اپنے چھیتی آ جا، میں کہا جلے میں آ گیا پھر بھی تھوڑی ہر شے بند ہو جانی، مینوں پتہ جو ہے اج موضوع جو ایندا دتا جے، میں اپنا فرض پورا کردا بیٹھا جے، قیامت والے دیہڑے تسی گریبان نہیں پڑھ سکدے بھی سانوں ایسی تقریر نہیں سنائی خوشامد والی بھی سارے لوگ پیسے سٹن جیباں بھرے تے کر نہ، میں وہ کردا پیا، تانوں تو بولنا اوکھا ہویا پیا ہے، پریشان ہوئے بیٹھے ہو، لیکن پریشان نہ ہو، میں سیدھا راہ دسدا پیا جے، عشق بھی رکھو تے عمل بھی رکھو، پھر دیکھنا مدینے دا تاجدار کرم کیویں فرمایا۔ ہوں سمجھ آئی میرے سنگیاں نو کہ کوئی نہ آئی؟ اپنی ڈائریکشن نو سیدھا کرو، اپنے آپ نو سیدھا کرو، سمجھ آئی؟ نیرے نعرے لائے ایک رات واسطے چھٹی، نہ عشاء نہ فجر، وہ کینوں دھوکھا دین آئے ہو؟ کیڑی شے دا تو عاشق رسول ہے یار؟ سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ سبحان اللہ، بس بریک،
ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਦ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਐਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਭਨਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਭਨਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਈ ਮੌਲੀ ਹੁਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਉਹ ਕੋ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਗੇਂਦ ਗਰਾਊਂਡੋਂ ਬਾਹਰ, ਗੇਂਦ ਗਰਾਊਂਡੋਂ ਬਾਹਰ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਾਮਿਲ ਹੀ ਉਸਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹਰ ਅਮਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ, ਫਿਰ ਕਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਕਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸੱਚੇ ਆशिक ਬਣੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला आप ਨੂੰ पढ़ के देखो, सुन्नी उलमा ਨੂੰ पढ़ के देखो, और काजी अयाज शिफा शरीफ दीगर बड़े बड़े उलमा इमाम मुहद्दिसीन वो फरमाउंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुहब्बत दे कुछ असूल ने कि जिन्हों अगर देखना चाहो हजूर ना प्यार है कि वो बंदा की करे। फरमाया जेड़ा बंदा हजूर ना सच्चा प्यार करेगा ना, सब तो पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र करेगा, क्योंकि जिहदे नाल प्यार हुंदा ना उहदा बंदा जिक्र जरूर करता है। किसी तरह बंदे दा उहदे नाल ना गलबात होनी चाहिए। अजकल भी अल्लाह ना करे कोई इत्थे बैठा होवे, पर ये तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह ना करे आ जिहड़ियां टुटियां मुहब्बतां लई फिरदे हो, टुटे आशक हैं व्हाट्सएप वाले, पैकेजां वाले। मैं कई बारी यकीन करो अद्धियां रातां नूं सफर, हुण भी असीं अद्धी रात रजे एक जगह होर हाज़री देनी है, मैं गटरां ते बैठे मुंडियां नूं वेख्या कालां करदिआं, ओ होटल सारा दिन बंद, सारा दिन यकीन अल्लाह होटल चलता है। राती वो भांडे भूंडे चुक के गए ने, उत्ते ये बैठा थल्ले कुत्ता बैठा है, कुत्ता हड्डियां खाई जाता है, गल्लां करी जाता, पता नहीं किहदे नाल करदा। नाराज मैं एक बार ये नज़ारा वेखिया है, उस तो बाद मैनूं समझ आई भी यार ये लोग करदे की पए ने, इन्हां नूं करना की चाहिदा है। यही मुंडा जिहड़ा गटर ते बैठा है, यही मुंडा जिहड़ा होटल दे ठेले ते बैठा है, यही मुंडा मसीह दे मुसल्ले ते नहीं बह सकदा। बैठे हो कितने कलर ला के बैठा है, एडा तेरा काम मड़िया है जिहड़ा गटर दे उत्ते ही हल होना है, घर नहीं हुंदा। नहीं तवज्जो फरमा रहे, इश्क रसूल वाली ये जिंदगी नहीं है, ये फजूल जिंदगी बसर करते पे हो। तो कई औरतों को भी ये बीमारी पै जाती है, बच्चियां जो मोबाइल लैके देंगे हो ना, इन्हें कई चुगे बर्बाद करके रख छड़े जे, समझ आई ना। बस औकात। और ये भी मैं तुहानू दसा, प्यो नूं पता होवे या मां नूं सारा ही पता हुंदा जी, शायद कोई होवे दुनिया दी जिन्हों ना पता होवे, तो हो ही नहीं सकता। मां नूं पता ना होवे, वैसे ही कज्जी रख दी है, पर्दे पाई रख दी है, पता उस लग जाए जिन चंद चढ़ जाता है। अपनियां इज्जतां दी हिफाजत खुद करो। मेरी दुआ है इस मिलाद दा सदका अल्लाह साडे जवान बच्चे और बच्चियां सब दियां इज्जतां सलामत रखे, लेकिन कोई तो तरबियत भी कर लो ना। सैयदना फारूक आजम दा जमाना सी, एक मुंडा एक गली चो लंघिया तो ना नज़र पै गई एक औरत के उत्ते, उन्होंने चंगी लगी, उन्हें ना कोशिश की तलक बढ़ाने की। उन्हें आख्या तेन मसला की है, उन्हें आख्या मैनू तो यह मसला है। उन्हें आख्या अच्छा तेरा मैं काम पूरा करांगी, लेकिन तू ना 40 नमाजा हजरत फारूक आजम के पिछे पढ़िया ने तकबीरे ऊला दे नाल। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरा, फ्रंट सीट वाले तवज्जो फरमाओ, फ्रंट सीट मुँह घोट के बैठे हो ना, फ्रंट सीट वाले 40 नमाजा पढ़िया ने, फिर मैं तेरा घर पूरा करांगी, फिर तू मेरे लाउना। उन्होंने कहा ठीक हो गया। अगरचे उसका मकसद जायज नहीं सी, लेकिन इमाम होवे फारूक आजम वर्गा। सुन्नी बंदे बोलना, सुन्नी बंदे उन्हें जो पीछे चल 40 नमाजा 8 दिन बनते ने सारे, उन्हें जो नमाजा पढ़िया, हुण नमाज पढ़ावे फारूक आजम, जिन्हों वेख के शैतान भी राह बदल छड्डे। थल्ले ना रखो, 2 नंबरी ना करो फारूक आजम के नाम के उत्ते। चल जो 40 नमाजा मुकम्मल हुई ना, उस राह तो जो मुंडा रंगिया तो बिल्कुल नजर चुकिया, तो बिल्कुल फिर जाता मसीत अल। वो कुड़ी जड़ी सी, वो बुढ़ी पता नहीं की होएगी, उन्हें बूहा खोले ना कि साडे वाल भी तवज्जो कर। उन्हें आख्या ना बीबी, हुण तवज्जो मेरी मालकाल हो गई, हुण मैं किसी होर वाल तवज्जो नहीं कर सकता। इंज अपने आप को बदलो।
توجہ ہے, اللہ آپ کو خیر و برکت دے, اللہ خیر و برکت دے. کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی سنگیو؟ گرامی قدر حضرات, اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, محبت اور عشق بھی فرماؤ لیکن عمل تو بھی آری نہ ہو, وہ عمل بھی پورا ہونا چاہیے ہے. توجہ ہے صاحب حضرات دی, اس واسطے نہ باتوں سمجھو اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ذکر کثرت دے نال کرو, چونکہ علماء نے لکھیا ہے جہدے نال محبت ہوے او دا ذکر بندہ کثرت دے نال کردا ہے. ایتھے او ٹولا بھی غور کرے جڑا حضور دی محفلاں جدوں ویکھدا تے سڑن ہی لگ پیندا ہے, اینا خرچہ کسے بیوہ نوں دے دیو. میں پچھلے سال لاہور تقریر کی تھی, وہ میری کچھ دے وچوں دی پرچی دے گیا, کہتا جی آپ اتنا خرچہ کر رہے تو کسی بیوہ کو دے دیں. میں نہ اتنے تقریر بند کر دی. میں کہا بھائی نے پرچی لکھی نا, پہلو جنیاں بیوہ نے تو لیا انہاں دا میں کو حساب کتاب لاواں بعد دے وچ کراں گا. میں کہ یارو مینوں بیوہ تے وکھا جڑی ربیع الاول چ ہوندی ہے, اگے پیچھے کتے ہوندی ہے؟ او سنی بولن, سنی مینوں وہ بیوہ چاہیے نے. میں محفل میں کہ جن بابے بیٹھو قابو رویا جنانیاں ٹر گئی, میں آج کا حساب لاؤنا تھوڑا. وہ بڑے راضی بھی لے بھی مولوی تو ویکھے چس آ گئی جناب. لو کتوں؟ میں کہ اٹھو پرچی والیا. وہ کتوں اٹھے پھر کچھ خدا دا خوف کر لو. میں کہا یار تانوں کوئی نہیں سمجھ آؤندی, اے میلاد شریف تے ہے ہی غریباں واسطے. دسو ایتھے تواڈے کوئی ایم پی ایم این اے بیٹھا ہے؟ کیوں نہیں بیٹھا؟ وہ تے جاوے شراباں والی محفلاں دے وچ, ایتھے آوے حضور دا عاشق جڑے لبیک دے نعرے لاوے. تو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ یہ محفل میلاد ہے ہی غریباں واسطے. اور کئی شہراں دے وچ ایسا ہوندا ہے کہ او غریب بچیاں دیاں شادیاں بھی کردے نے, کئیاں نوں جہیز لے کے دیندے نے, کئیاں نوں سلائی مشیناں, کئیاں نوں بسترے, سارا کچھ حضور دے عاشق کردے جے. پر تانوں بیوہ کیڑی ہے یار؟ نہ الیکشناں چوں بیوہ نے کدی روڑا پایا ہے, تے نہ انہاں دے سائیاں نے کدی روڑا پایا ہے, تے نہ انہاں دے بھائیاں نے کدی روڑا پایا ہے. نہیں توجہ فرما رہے. تے نہ ہی جدو ٹورنامنٹ ہوندے نے ادو تانوں یاد آوندا ہے, نہ ہی شہر چ ڈرامے ہون تاں یاد آوندا ہے, نہ ہی کسی وڈیرے دے منڈے دا ویاہ ہوے کنجر نچنا ادو یاد آوندا ہے. یہ میلاد تے یاد آوندا ہے. میں کہ اندر دا بغض نو دور کرنے دی کوشش کرو. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ بہت سارے احباب ایتھے سٹیج تے اور مجمع بیٹھے ہون گے جڑے اپنے تائیں حضور دے میلاد دی خوشی تے کئیاں غریباں نوں کسے سوٹ لے کے دتے, کسے نے خشبوواں وڈیاں, کسے نے لنگر ونڈیا, کسے نے چاول کسے گھر پہنچائے. اے کی ہے سارا کچھ ہے؟ جڑی تیری بیوہ جڑی رجدی نہیں پئی, یہ ایسا روڑا بیوے دا نہیں جاوندا ہے, یہ روڑا اندر دا کوڑ ہوندا جے جڑے محفل کوڑاں دا دل توڑ دے جے. انہاں دی اصلاح کرنی تے کسی اور طریقے نال کر یار, بیوہ ہی لیا کے ساڈے اگے بٹھا چڑھنا ہے. میں جدو آکھیا بیوہ دے ہو بھی میں دا ٹانکا کتھوں بیوہ آوے, دوڑ گئے سارے. یہ ڈرامے ہوتے ہیں سارے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں کس طرح نہ اے سارا کچھ نہ ہوئے. اصل وہ سڑ دے مصطفیٰ دے ذکر تو جی, اصل انہاں کو لیا چیز برداشت نہیں ہوندی. گرامی قدر حضرات تے جڑے عاشقان مصطفیٰ نے وہ تے کہندے نے روٹی پاویں کھائیے نہ کھائیے حضور دا جھنڈا ضرور لاواں گے. اسی اظہار کرو, لیکن میری آج کی تقریر دا موضوع صرف عشق رسول نہیں, عشق و عمل دونوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عشق بھی کرو جو حضور نے فرمایا او بھی. تو میں دس ریاسی بھی جتنا پیار ہوئے دا ذکر بندہ کثرت دے نال کردا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی بات علماء فرماؤندے نے جہدے نال محبت ہوئے نا بندہ پھر اودی اطاعت بھی کردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اگر محبت ہے تے کامل تا ہونی ہے, جو نبی دی اطاعت بھی کرو تا. ہن محبت کریے تے گل ایک نہ منی حضور دی, آ گئے نا. اے ساڑیاں کمزوری, انہاں کمزوری نو بھی اسے دور کرنا ہے. دیکھو جڑا سنی ہے نا یہ پہلو ہی سونا جے, یہ میں تمہیں دس دے ماں, یہ پہلو ہی سونا جے. لیکن سونا ڈڑی نہ روے, یہ دا کوئی ہار شار بھی بناونا ہے, وہ دے واسطے چ پٹی چ پاؤنا پیندا تے سونار نو کام کرنا پیندا ہے. تسی سونے ہو, سونار والا کام میں کردا پیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اے تہاڈی سیٹنگ کردا پیا, ٹیوننگ کردا پیا بھی اپنے آپ نو اس پاسے لے آؤ. ہن سمجھ آئی ہے؟ دوستان مکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق بنو.
ہوں یہ سچا عشق پتا کتوں تک بندے لے جانا جی. حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہ نبی پاک دے صحابی نے, انہوں نا کافراں نے ایک باری پھڑ لیا, بڑی سزا دیتی, انہوں نا سولی تے لٹکاؤن لگے, قتل کرن لگے. تے اس ویلے انہوں دا جڑا وڈا سردار سی نا کافراں دا, وہ اگے آیا, انہیں کہا باللہ یا زید, کہندا تینوں میں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا ہے زید مینوں ایک گل تا دس. انہیں کہا پوچھ. انہیں کہا ان محمدن مکانک و انت فی اہلک. انہیں کہا اے دس بھئی جتھے تم کھلوتا ہے, جتھے تینوں پھانسی دین لگیاں, سولی چڑھاؤن لگیاں, قتل کرن لگیاں, ایتھے تیرا نبی ہوئے تے تو گھر بچیاں کولوں میں تے کیسا لگے گا؟ انہیں جڑا کہ جواب دیتا نا مینوں کہنا نہ پوے, انہیں آکھیا ایتھے ہی جیب اپنی ڈک لک کمینیا, تو تے کہنا ہے محمد ایتھے ہوئے, میں تے کنڈا بھی انہاں دے پیر چ چبن دے حق دے وچ کوئی نہیں ہے گا. پیار ہونا چاہیے. انہوں سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ آپ تو کہنا حضور ایتھے ہون تو انہوں یہ تکلیف ہوئے, نا 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 نا, میں تے یہ کہنا بھی کنڈا بھی انہوں دے قدمہ چ نہ چبے. اس لیے وہ کہنے لگا, کہندا یار بڑیاں بڑیاں نو میں محبت کر دیاں ویکھیا ہے, پر جویں مصطفیٰ دے صحابی اے دے نال پیار کر دینا میں کسی اور نو ویکھیا ہی کوئی نہیں. محبت ایتھے کرو پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. لیکن انہوں نے اونا جگہ تے بھی کھلو کے نا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نو چھڑیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اتھے ہی کھڑے ہو گیا. توجہ نہیں فرما رہے, ذرا میرے حال دیکھو نا سارے حضرات. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق ہونا چاہیے. اور عشق پھر انج ہی ہوئے نا, جنگ احد دے وچ نا آپ نو پتہ ہے جس لے بھگدڑ مچی تے یکدم ہٹ کے کافراں نے ایک سیم نالے دے وچوں نکل کے تے جناب حملہ کیتا. وادی جئی سی سیم نالا, میں تانوں سمجھاؤن واسطے آکھیا تے پھر ہویا کی, مسلمان 70 شہید ہو گئے. جدو 70 مسلمان شہید ہوئے نا, اس تو بعد پتہ نہ چلے بھی بنیا کی ہے, مدینے آل جاندے پیا. توجہ فرماؤ یار, سبحان اللہ فرماؤ. یہ کئی عشق والے ہوندے نے جنہاں نو نا وجد آ ہی جاندا ہے. ایک وہ حضور دا دیوانہ ہونا جنہیں حضور دی گل سنی تو انہوں وجد چڑھ گیا ہے. اینج دے ہونے چاہیے جے, ذرا سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال. ہاں پانی دا گھٹ ہوے تے ضرور پلاؤ دیوانے نو, حضور دا دیوانہ ہے. یہ حضور دیاں گلاں سن کے ہر بندہ نہیں یہ اس طرح چپ بہ سکدا. بولو ذرا سبحان اللہ سارے حضرات, اونچی بولو. ادھر میرے ول دیکھو, ادھر دیکھو. گرامی قدر حضرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے بارے ایک عورت مدینہ شریف چ دوڑ پئی. جدوں پتہ لگا بھی اوتھے تے ساریاں تے حملہ ہو گیا ہے, اگے ایک بندہ ملیا, انہیں پوچھا دسو میرے حضور دے بارے کی حال ہے حضور دا. انہیں پتا کی جواب دیتا سی, انہیں آکھا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے. انہیں آکھا میں شوہر دا نہیں پوچھیا, میں مصطفیٰ دا پوچھیا ہے. عشق مصطفیٰ دیکھو نا کیسا ہوتا ہے. وہ تے بندہ آگے ٹر گیا, دوسرا آیا, انہوں پوچھیا کہ دس حضور دا کی حال ہے. وہ کہنے لگا بی بی تیرا پرا بھی شہید ہو گیا. انہیں کہا پرا نو چھڑ مینو حضور دا دس. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا وہ بھی اگے ٹر گیا, تیسرا پیچھے. انہیں آکھیا میرے حضور دا دس کی حال ہے. عورت کہہ دی ہے. انہیں آکھیا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. انہیں کہا بیٹے دی چھڑ مینو حضور دا دس. پیچھوں ایک بندہ آیا, انہیں کہا حضور صحیح سلامت نے. انہیں کہا نہیں میں اکھیں ویکھنا ہے. اگے ٹر گئی, جدو حضور نو ویکھیا تے نبی پاک نو ویکھ کے کہندی کلو مصیبت بعدک جلل. آقا تانوں ویکھ لیا, میں تو سمجھ سی بھی دنیا اجڑ گئی, تانوں ویکھ لیا, میرا کچھ بھی نہیں گیا جو حضور جو ہے نے, میرا کچھ بھی نہیں گیا جو حضور جو ہے نے. تو سمجھ آئیے میرے بھراواں نو کوئی نہیں آئی جناب. دا عشق کرو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال, تے پھر تے چس بھی آوے. لیکن غلامی دے وچ فرق آنا چاہیدا. اصل میں جڑی گل کردا پیا اے اصل نقطہ جے, غلامی دے وچ فرق نہیں آنا چاہیدا. نبی پاک نے جو کہہ چھڑیا ہے پھر او دے وچ فرق ہے. آواز پھر مٹھی ہے تہاڈی فرانسی ٹاڑیو, کی پہ کر دے ہو دوستان گرامی قدر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنہ عشق کیتا انہاں پھر اس طرح دا عشق کیتا ہے. اور اودیاں مثالیں تواڈے. اور تسی کیوں نہیں کرو گے یار, اے جڑی میں روایت سنان لگا ذرا دل تے نا غور کر کے تے پھر اس روایت نو سنیا جے. مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سن تے آپ نے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات پڑھی نا تے سنائی صحابہ کرام نو. حضرت ابراہیم نے فرمایا تھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. یہ ترجمہ بنتا جی میرے دیکھو, او میرے دیکھو پائیے ادھر دیکھو. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نو ابراہیم علیہ السلام نے, اور یہ بطور قرآن سورہ ابراہیم دے وچ موجود جے,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आख्या बारी ताला भी जेड़े मेरे उम्मत के लोग ने जेड़े बिगड़ गए ना, गुनाहगार हो गए, गुमराह हो गए, छड़ गए अर्श है, फरमाया कि ओ जाने तो तू जान, जेड़ा मेरी इताअत करे बस वो मेरा है, बाकियां नूं छड़ दिओ। समझ आ रही है? बाकियां नूं छड़ दिओ। नबी पाक ने फिर हजरत ईसा अलैहि सलाम दा जेड़ा जुमला सी वो पढ़िया, ये भी कुरान दे विच है। और वो के फरमाते सन, आप फरमाया करते सन कि गल ये वे बारी ताला भी जेड़े ये बंदे ने ना, इन्हों अगर तू अजाब दे में इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर अजाब दे में तो तेरे बंदे ने, और अगर इन्हों माफ कर दे में तो तू गफूर रहीम है। गल इत्थे रखी। नबी पाक ने जदों ये पढ़िया ना तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, फबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर रोन लग पे। तुसी आज प्यार क्यों नहीं करना, ये आज सुन के मैं दस्या जे करना या नहीं करना। गिरामी कदर नबी पाक रोन लग पे। आका करीम अलैहिस्सलाम आप जदों रोन लग पे, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल नूं फरमाया या जिब्राइल इज़हब इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जिब्राइल जा मेरे हबीब की तरफ, व रब्बुका आलमो, नाल ही जिब्राइल ने दस्या तेरे रब नूं पता है कि हबीब क्यों रोंदे पे ने, पर तू जा फसअल हो मा युबकीका, मेरे नबी नूं पूछ के आ भी तुहानूं किहड़ी शै ने रुआया है। जनाब जिब्राइल आ गए, या रसूल अल्लाह फरमाउंदा कि किहड़ी शै ने रुआया, तो फरमाया अल्लाह नूं पता है, आके पता है, तो फरमाया उसे शै ने, नहीं मैनू भी दस दिओ, मैं आ जू गया ते दसिया भी अपनी उम्मत के वास्ते मैं ते रोंदा बैठा कि मेरी उम्मत ही अगर बख्शिश मिल जाए तो क्या बात है। हजरत जिब्राइल जदों वापस गए ना, या अल्लाह उम्मत के वास्ते फरमा रहे हैं, फरमा जा मेरे हबीब नूं कह इन्ना सनुर्दीका वला नसूका, हबीब हम आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे, उम्मत तुम्हारी हो जाए हम तुम्हें राजी कर देंगे, उम्मत के मौत उम्मत तुम्हारी हो जाए हम तुम्हें राजी कर देंगे। उम्मती अपने आप नूं हजूर दा बनाते सही नहीं ते पता हजूर नूं कि अपना किवें बनाना ही, अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद, वैसे मिशकात शरीफ के अंदर भी है जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लैके जाते पे सन एक रास्ते तो, ते रास्ते ते ना मदीने शरीफ की किसी गली चो गुजरे होने ने, आपने वेख्या उत्थे ना एक मकान पक्का पिया बनता है, गुंबद नुमा पिया बनता है, वो डबल स्टोरी, फिर वो गुंबद नुमा बन। नबी पाक पक्के मकानों पसंद नहीं सन फरमाउंदे, समझ आ रही है? अच्छा, वो जो मकान बनता वेख्या ना तो आका करीम ने पूछा भी ये मकान किहदा है, उन्हें क्या हजूर मकान तुहाडे फलां सहाबी दा है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वेख तो लिया, पर ना वो चेहरे ते कोई खुशी दे असरात नहीं आए। नाल जेड़े सहाबा सन उन्होंने भी वेख लिया, उन्होंने चल के ना उस सहाबी नूं दस्सिया भी तेरे मकानां नूं हजूर ने वेख के पसंद नहीं हो फरमाया, तो उन्हें भी नहीं आखा नहीं मैं आप पूछांगा, तुसीं तो हो सकता कोई एवं गल कर छड़े, नहीं ऐ किहड़ी गल होई भाई मैं आप तसली कर, ना ना ना, उन्हें रातों रात मजदूर लवाए, बंदे मंगाए, उन्हें सारे दा सारा मकान ढा कढ़िया, बिल्कुल ऐरे तक कढ़ छड़े, ओदे बिल्कुल ढा दिता। सवेरे नबी पाक उतों गुजरे ना तो आपने फरमाया और राती इत्थे मकान सी, वो किधर गया है, वो कह लगे हजूर तो जिहदा मकान है वही दसेगा। उन्हें जो सदिया ना हजूर ने उत्थे खड़े हो गए, आके दूरों ऐ हथ बन लिया, पता की पिया कहता है, गौर दे नाल सुनिया जे। हजूर ने फरमाया मकान क्यों ढाया ही, रोन लग पिया, कहता हजूर मैनू पता लग्या सी भी मेरे यार नू पसंद नहीं आया, मैं उन्होंने करना की है जिहड़ा मेरे आका नू पसंद ना आवे। आ जे असल गल, ऐ जे असल गल, इंज दा प्यार करो हजूर दे नाल, जो हजूर नू पसंद है वो करो, जो नहीं पसंद छड़ दिओ। तो जो है हुण अजकल साडा कसूर की है, असी अपनी सारी जिंदगी वो गुजारना चाहते हैं बड़ी नवीं तो नवीं ते जदीद ते अंग्रेज़ों के तौर तरीके ते, जिवें इंग्लैंड दे विच अमरीका दे विच है, ते जदों मरण की वारी आवे कहते दुआ करो मैं मदीने मर जा, मैं कहा सदके नहीं तवज्जो फरमा रहे। जिंदगी गुजारनी है लोकां वर्गी गैरां वर्गी, ते मरना मदीने। मैं क्या इंज नहीं होना पुत्र। हाँ अगली गल मैं दसा जा, मैं कहता हजूर दा सच्चा गुलाम बन के रह, इस गल का मुल पाया जे समझ आ जाए तो तू हजूर दा गुलाम बन के रह, तू इत्थे भी फौत हो जाएगा, मदीने वाला खुद तेरी कब्र दे विच आ जाएगा। हुण समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप यार, अपने आप को थोड़ा जिहा बदलो, नबी पाक दे नाल सच्चा और कामिल प्यार करो। साडा कसूर है वे असी जनाब दावा कर छड़ने आ, लेकिन उस दावे के मुताबिक साडी जिंदगी का बसर नहीं हुंदा, ऐ असल मसला जे। तो कि मैं उम्मीद करा कि अपने आप को हजूर दे सच्चे आशिक बनाओगे जिन्हें बैठा। बहुत अच्छे मौजूदा तुसी मेरे जिम्मे लाया सबक जिहड़ा सी, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा कि ऐसा सबक होवे, इश्क भी बदे ते अमल का जज्बा भी बदे।
मैनू उम्मीद है तुसी ये समझोगे। और सुनो अगली बात भी मैं तुहानू दसां, जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सच्ची मुहब्बत करे, सच्ची, पता है फिर ओदियां निशानियां की होंदियां जी। और ये बुखारी पाक के अंदर मौजूद है, दीगर कुतुब दे 3 निशानियां दसियां जे। फरमाया जेड़ा सच्चा मालका नाल प्यार करदा होएगा ना, फरमाया ओदी पहली निशानी अल्लाह रसूल दी मुहब्बत तो वध के किसी शय दी मुहब्बत ओदे दिल दे विच नहीं होएगी। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया जेड़ा सच्ची मुहब्बत करदा होएगा ना अल्लाह रसूल दे नाल, ओदी दूसरी निशानी होएगी पूरी दुनिया दे विच ओ जिहदे नाल मुहब्बत करेगा अल्लाह वास्ते, और अगर नफरत करेगा तो फिर भी अल्लाह वास्ते। ओदी दूसरी निशानी होगी। पहली कायनात दे विच अल्लाह रसूल तो बाद के किसी ने मुहब्बत नहीं करेगा, और दूसरी कि वो किसी ने मुहब्बत करेगा तामी अल्लाह वास्ते, नफरत करेगा तामी अल्लाह वास्ते, बस। और तीसरी निशानी फरमाया, तीसरी कामिल मुहब्बत करने की निशानी ये वे ओदे सामने कोई अग बाल देवे ना, ओनू आखे भी कलमा छड़ दे नहीं तो मैं तेनू अग च सिट देना है, तो आखे मैनू अग च सिट दे, ये मैनू चंगा लगता है पर मैं कलमा छड़ के मुस्तफा दा दामन नहीं छड़ सकता। फरमाया ए जे कामिल मुहब्बत वाले बंदे दियां निशानियां। समझ आई? हुण तो कई ऐसे लोग ने ए जिहड़े कादियानी लोग ने ना, तुहानू पता है लोगों को किवें वर्ग लाउंदे जे। ये कहंदे ने तुहानू जर्मनी का वीज़ा देंगे और कहते ने तुहानू एक चंगी जी कुड़ी दे नाल विआह करा देंगे। मैं कहा जिहड़ी होवे कादियानी वो चंगी किवें हो सकती है? ये तो चंगियां तो इत्थों दियां चंगणियां भी लभ जांदियां ने, तू कित्थे फिरना है? इस वास्ते नौकरी ते छोकरी दे चक्करां च आके अपना ईमान ना बर्बाद करी। इत्थे सुक्के टुकड़े खा ला, जन्नत दे विच मुस्तफा दे हत्थां दे नाल खांदा नजर आए। जिन्हां दे हत्थ है ने चुक लो ना, तुसीं तां बड़े परहेजी जे सुन्नी बन के बैठे। समझ आ रही है? और ये तो शायद नहीं पता, मैं याद करवा छाड़ना, ये जेडे कादियानी लोग ने ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्मे नबूवत दे मुनकर जे। और अगली गल है तवज्जो सारे भरा जिन्ने से आए आखिर तो सज्जे खब्बे बैठे हो, जे मां साड़ियां मावां भैणां पर्दे सुने हो भी तवज्जो फरमाओ। ये मसला आम नहीं है, हुजूर दी खत्मे नबूवत का मसला है। और याद रखो साडी पार्लीमेंट दे विचों एक कानून पास होया है कि कादियानी काफिर है। इन्हां दे नाल ना तुसी ताल्लुक रख सकते हो, ना जनाजे पढ़ सकते हो, बीमार हो जान पुछण नहीं जा सकते हो, तुसी इन्हां नूं रिश्ते दे नहीं सकते, लै नहीं सकते, रोटियां खा नहीं सकते, तुसी इन्हां दे नाल नहीं कर सकते। जिंदा बंदा बोले जिहदे अंदर को हलाल दा खून जोश मारदा है ना, वो बोले, नहीं कर सकते तुसी। कित्थे बैठे हो? और अगर किसी बेगैरत नूं, मैं लफ्ज बोल रहा बेगैरत, अगर किसी बेगैरत नूं पीड़ होवे कि कादियाने नूं काफिर किया क्यों आखे, उन्होंने कहा तू जा जिहड़ा रिश्ता देना ही दे लै, इन्हां नूं काफिर कहना ये मेरा कानूनी हक भी है ते मेरा कुरानी हक भी है, क्योंकि इन्हां नूं मेरे कुरान ने भी काफिर आखे है। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा बोले काफिर जे। इस बात को समझने की कोशिश करो। आज स्टेज पे बैठे सिर्फ उलमा तो इलावा बाकी कोई भी नहीं बोलिया तो मैनू गिला रहेगा। तुसी इस वास्ते नहीं सी बैठे कि स्टेज पे भार बनो, तुहानू चाहिदा सी बोलो। यकीन फरमाओ सिर हिला के गुजारा किया तुसी नहीं बोले, मैं तुहानू याद करांदा पिया। उलमा जरूर, उलमा ते मैं राजी बैठा, बड़े जौक और जोश के नाल बोले, लेकिन जो मैं मसला समझा रहा जरा समझ। असी जो उन्होंने काफर कहने मैं तो कानून ते अमल कर रहा हूँ, कहते कानून को फॉलो करें, तो मैं क्या हूँ तेरे मैं प्यो नूं फॉलो करदा पिया, हुण भी तो कानून करदा, कानून ही फॉलो करदा पिया, तो कहण दे फिर। किसी की तबीयत में बिगाड़ है फड़ के लम्मा पा लो, तो तेरा प्यो लगता है। हमारी पार्लियामेंट में लिखा ये काफिर है, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया जो नबी की खत्मे नबूवत को नहीं माने वो काफिर है। इन्हां दा की तल्लक है? नौकरी छोकरी पैसे वाले वेखण दे मगर ना जाई, आ जाना मैं जर्मनी जाना, मैं यूके जाना, मैं फलाना जाना। मैं आखिया रुल जाएगा, इत्थे रह ला पर मदीने जाया कर। अच्छा नबी पाक दी जात दे नाल कामिल मुहब्बत कर। गल समझ आई है संगियां नूं? कोई नहीं आई जिन्ने भाई थोड़ा जिहा गैरत अपने अंदर पैदा करो। कित्थे बैठे हो यार?
ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁद्दीन ਸਯੂਤੀ ਸ਼ਾਫੀ रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने लिखे, तवज्जो है तो सुना देवां। हाय हाय हाय, आप फरमाउंदे ने एक बादशाह सी, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾ 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾ ਪਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਲਮਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਜੋ ਫਰਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੋ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਹਿਲਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਕਜ਼ਾ ਪੂਰੀ, ਬਥੇਰੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈ ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਲਮਾ ਦਾਮਨ ਮੁਸਤਫਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕੜਾਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਵੱਡਾ ਵੇ, ਤੇਲ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅੱਗ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਨੰਬਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਟ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟ। ਉਹ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਟ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਿੱਟਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਛੋਟੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਜੁਲਾ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੇ। ਤਵੱਜੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ। ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਹੀ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮੀਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟ, ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆਪ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ है? हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह आपनू सलामत रखे। मैं लगता है साडा भरा भी को मैनू इमाम मस्जिद या कारी साहब या अलामा साहब ही लगते ने। आज मेरी तकरीर ते उलमा राजी होए ने, तुहाडे मतलब दी नहीं सी पुत्र, तुसी ते चाहुंदे ही होर सी भी समर साहब आई टिकटां देण तां आपां जन्नत दे विच। तुसी किसे भुल च बैठे हो, ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਛਲਾਂਗਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੰਨਤ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਨਾ ਜਾ ਪਿਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਮੱਠੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਓਏ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਛੁਡਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਕੋ ਲਾਲਚ, ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਲਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਕਾਕੇ ਬਮੀ ਹੋਏ ਕਾਕੇ, ਉਹ ਕਾਕੇ ਪੈਂਟ ਵਾਲਿਆ ਛੇਤੀ ਬਮੀ ਛੇਤੀ, ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਲਖ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਣੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਮਚੀਆਂ ਕੜਛੀਆਂ ਛੌੜਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਲਮਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਈਏ? एक कहने लगा हजरत जान की अमान पाऊँ तो कुछ कह सकते। उन्होंने क्या कह भाई मशवरा होना चाहिए। उन्हें कहा तेरी धी जवान है तो हुसन भी योदा बड़ा है तो चर्चे ने लोग वेखण वास्ते मगर दौड़ते हैं तो बादशाह सलामत ओदा ड्यूटी ला। ये जरा 2-4 बारी गई तो इन्हें आप ही क्या समझ गए ही होने हो। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करांगा अज दियां वजीरां नूं, जे तुहाडे च गैरत होवे ना तो वजारतां लेनी जल्दी ना नसो। बस औकात उन्होंने घरदियां दा आ हाल हुंदा जी। जी मैं कहनी सी मैं कह छड्डी, जो मैं कहना सी मैं कह छड्डिया। इन्हां नूं शर्म करनी चाहिए। और तुसीं वेख्या होना चंद दिन पहले होटल दे विच ओ एक दी ओ किहड़ा सी की अच्छा आउंदा है नाम तुहानूं, ओ देखो वाज़े बदकारी करदा नजर आया। कोई पुछण ना कोई FIR ना फड़िया। जेड़े बदकार ने जिनाकार ने शराबी कुत्ते वो छुट्टे फिरदे ने। एक यार रसूलुल्लाह दा नारा लाउण वाला उन्होंने जेल च लैके बैठे ने। यार 2 नंबरियां ना करो।
अल्लाह के गजब नूं दावत ना दिओ। पर तुहानूं ये नहीं ना पता कि ये साध रिजवी भी जेल दे विच बह के ना अपना कद बहुत वड्डा करदा पिया जे, तुहानूं ये पता कोई नहीं। वो शायद 20 सालां च इत्थे ना पहुंचदा जिथे 6 महीनों च साईं ने पहुंचा छड़िया। तवज्जो भाई तवज्जो, मैं जी बात अर्ज करदा पिया सनिया नूं समझ आई कि कोई ना आई? उन्हें क्या बादशाह सलामत तेरी कुड़ी है, जवान है ते सोहनी है, जरा ओनू टारगेट दे। अगली गल नूं मैं ज्यादा नहीं खोल सकदा चूंकि मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हाँ, नहीं तो खुदा दी कसम इन्हां दे टोटे करके रख दियां। कोल ऐसा सामान है लेकिन नहीं यार, इन्हां नूं गैरत करनी चाहिए। अपनियां इज्जतां दे सौदे ना करो, समझ आ रही है? अपनियां घरां च गैरत लेके आओ। वो कहता जी अपनी, उन्हें आकर ठीक है जी, ये तो किसी बंदे नूं फसाउण वास्ते तो इज्जतां दे सौदे कर दे जे। चुप हो गए ना, चुप सारे। ये गल्लां आम बंदा ना करदा ना तुहाडे कोल सुणियां जाणियां ने। होया की कुड़ी जदों उहनूं भेजिया ना उतले मकान की छत ते, कुड़ी जदों उत्ते गई ना, उन्हें जदों इंज करके उहदी नज़र पई भी ये बला किधरों आ गई है, उन्हें उस वेले आख्या तेरे मजहब के अंदर भी इबादत है तो मेरे दे अंदर भी है, जदों तू इबादत करने कोई नहीं तेनों छेड़दा, मैं करन लगा मैनूं छेड़ी ना। उन्हें कमरे का कुंडा मारिया तो नमाज नीत लई। सवेर तक कुड़ी खलोती रही पर उस मुंडे ने उहदे तकिया तक नहीं। सवेर हुई ना तो कुड़ी उदा ही चली गई। प्यो पुछदा की गल? उन्हें पहली रात सी, अजे तेरा खास कोई नहीं, तो हो जाएगा सीधा। 40 दिन गुजर गए, इमाम सयूती ना लिखा मैं जिम्मेदार, 40 दिन गुजर गए। वो पुछदा है ओ कुड़िए की बनिया? उन्हें क्या बाई तो नहीं बिल्कुल भी। उन्हें आख्या है तेरे को अपने हाल नहीं हो रहा, उन्हें मैं की करा? उन्हें आख्या मैनू ये मुंडा काबू चाहिए। उन्हें कहा चलो फिर अज का दिन है, मैनू अज का मौका दे। 41वें दिन जदों गई ना तो जाते ही उन्होंने पता सी भी इन्हें तो नीत लैनी है नमाज। उन्हें आख्या अल्लाह का ना ही नमाज ना नीति, मेरा भी दिल करदा मैं तेरे दीन नू मन्ना। अल्लाह का ना ही अज नमाज जे हाथ है नहीं तो चुक लो सरकार। बहुत ही ढिला पासा बैठा यार, यकीन अल्लाह से करो, बहुत ढिला पासा बैठा है। इधर वेख्या जे संगियो, इधर वेख्या जे, अल्लाह मेरे भरा नूं सलामत रखे। वाह भाई वाह, बेसुरे मौलवी नूं भी पैसे दिंदे जे, बड़ी गल है जनाब। चलो खैर बहरहाल ये मुकदरा की गल होंदी है। बह ओ मुंडिया थले, बह थले, इधर सुभान अल्लाह फरमाओ जिन्ने बैठे, उच्ची बोलो। अगली गल तो हुण तुहाडी मुहब्बत का इम्तिहान आ गया है ना जी। एक तो क्या अल्लाह का ना ही एक बारी मेरे सिर्फ गल कर ला, मैनू ना वेखी, मैं नहीं नेड़े लगती पर मैनू गल तो कर लैन दे। उन्हें आख्या अपने वादे ते पक्की रवी। उन्हें कहा दस की गल है? उन्हें कहा भी मैनू इक्को गल दस दे भी 40 दिहाड़े हो गए मैं तैयार श्यार होके आउनी हाँ, मेरा हुसन वेखण वास्ते लैना लगियां ने ते तू तक के नहीं वेखिया, तेनू खैर ते है? इस जुमले ते अगर कोई चुप रहे ना तो समझो मुकद्दर ओदे सुत्ते पै जे, मुकद्दर। उन्हें आख्या तेरे हुसन नू मैं की वेखा, मैं जिहड़ा हुसन मुस्तफा दा वेख्या ओदे वर्गा है ही जिन्हों जिन्ना स्वाद आया एक बार सुभान अल्लाह फरमा छो। देखिए ना, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे बेटे। बात समझ आई आप सभी हजरात को? उन्हें आख्या तू केड़े हुसन दीयां गल्लां करनी है, तू कदी मेरे माही दा हुसन वेख ले ना। उन्हें पता कि उन्हें आख्या बस मैं ही सुनना सी तेरे मुंहों। उन्हें आख्या फिर मैनू ये दस बई उस मदीने आले दी खिदमत दे विच उन्हां दी नौकरी, उन्हां दी गुलामी, उन्हां दी उम्मत होने का शरफ मैनू भी मिल सकता है? उन्हें कहा बिल्कुल मिल सकता है। उन्हें कहा किदां? उन्हें कहा इत्थों तू मैनू कट ते फिर आपां वेखी जांदे। उन्हें अपने प्यो कोल गई, गल उन्होंने सारी समझ आ गई। उन्हें अपने प्यो नूं आख्या भी 2 घोड़े दे, वो मेरे नाल कुछ मानूस हो गया है,
ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਘੁਮਾਵਾਂ ਸ਼ੁਮਾਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। पिकनिक ते जाके फसाउंदे हो या फसाउंदे हो, जालमो खुदा दा खौफ करो। जवान इज्जत लुटवाउंदे फिरदे हो, डुब के नहीं मरदे। स्कूलों का कोई ऑर्गेनाइजर बैठा, मेरी गल गौर दे नाल सुन, छोटियां पहली जमात तो लग के वड्डियां हुण ताईं बच्चियां नूं नचाउणा तैनूं शर्म नहीं आउंदी? तेरे स्कूल दे अंदर साल तो बाद नचण वास्ते असां कलियां, तैनूं चाहीदा सी इन्हां नूं साल तो बाद बुरका दिंदा। तैनूं चाहीदा सी साल तो बाद इन्हां को सूरह नूर दी तफसीर सुणदा। इम्तिहान वाले दिन बच्चियां लोकां दियां नचाउणियां, कदी अपनी भी नचा। ये को बैठा तो जरा कान खड़े करे, गैरत करो। तालीम दे नाते बदमाशी हो रही है, इस तालीम दे नाते ये बदमाशी ना करो, कौम नूं कंजर ना बनाओ। इस तालीम दे नाम पे गद्दारियां छड्डो। तालीम भी देनी है तो मुस्तफा दा नौकर तो बनाओ ना। जेड़े अपने बच्चियां नूं स्कूलों च पढ़ाते हो, गौर दे नाल समात फरमाओ। उन्होंने पूछा करो तुसी की पढ़ा रहे हो, की सिखा रहे हो। जो ही बच्ची 5वीं 7वीं चुंदी नाल ही पिकनिक पे जाना है, पहलों जी हमारे यहाँ शहर में पार्क है वहाँ घूमने जाएंगे। कमाल है, ये अपनी माँ नाल नहीं बच्ची जा सकती। तू कौन है? बेगैरती दी हद हो गई है। जदों वेखे 8वीं दे विच आ गई है, वो जनाब पर निकल आए ने, उस वेले चुप करके लैके कलर घर तुर पैंदे ने। जिसले 10वीं 11वीं वेख्या भी हुण इहनूं इहदा प्यो भी डके ते नहीं डकीना, एडी बागी हो गई है, उस वेले मरी लैके तुर पैंदे ने। ते जिहड़ी पहलों मरी है उत्थों जींदी किवें आएगी गैरत लैके? मैं दसो। बेगैरती दी हद होई पई है। जिहड़ा बाइज्जत बंदा है ना, वो अपनी इज्जत नूं संभालना भी जानदा है, क्योंकि रब उहनूं ताकत भी दिंदा है ते रब हिम्मत भी अता फरमा छड़दा। बंद करो इन्हां बेहयाइयां नूं। और तुसी जिन्नी देर तक चुप करके बैठे रहोगे कुछ भी नहीं होना। तुहाडा कसूर है नबी दे नां ते अंगूठे चुमदे हो, पर नबी दे नां ते लाउंदे नहीं। जे ला छड़ दे ना, आज हर पासे निजामे मुस्तफा दी बहार आ जाती। हाँ भाई ना, कोई उन्होंने भी ला लैन दे। ये मुंडे जदों नारा लाउण ना तो मैं वेख लेना केड़ा बोलदा है। वो तो स्पीकर दा रौला हुंदा तो तुसीं सारे अंज करदे रहिंदे हो, तो मुंह भी बोल लिया करो। और तवज्जो है संगियां दी कि कोई नहीं? अपने आप को हुजूर दा गुलाम बना। मैनू पता है इस तकरीर तो बाद तुसा मैनू को नहीं सदना, मैनू पता है। ते यकीन करो मेरे को भी एडा टाइम को नहीं किसी भूल च ना रहा जे। ये तो अब्बास ने यकीन करो मैनू वड़ावा पाया भी आ टाइम तू कढ़ना ही कढ़ना है, नहीं तो शायद बहुत मुश्किल था। बहुत ही बहुत किन्ने बंदे किन्ने घर नाराज कितने सिर्फ इस एक वास्ते। समझ आई ना जी दोस्ताने मुकर्रम। लेकिन ये जो पैगाम है ना, खुदा वास्ते इस पैगाम नू सुन लो, खुदा वास्ते सुन लो। एक किवें मैनू समझ नहीं आउंदी, इन्हां नू कदी किसी दस्सिया ही नहीं। हज़रत सैयदा खतून जन्नत हसनैन दी वालिदा आप फरमाउंदियां ने, मेरा जनाजा भी इसलिए लैके जाना है जिहले रात का टाइम होवे ते जनाजे दे उत्ते दरख्तां दे पत्ते सिट लिया जे, मंजी ते पई नू भी कोई ना वेखे। इहदा पर्दा इन्हां नू पुछण वाला कोई नहीं। जिन्हां दियां मावां ने जिहदा पर्दा कीता है ना, बच्चे भी हुसैन वर्गे पैदा होए। जड़ियां जूं पहली तो शुरू हुई तो 12वीं तक नचदियां रही, मुंडे भी तो फिर इमरान खान वर्गे होने जो। और ना बोलो ना बोलो, जिहड़ा मोहरा लाइया ना बोलो। खुदा के लिए इन बातों को समझने की कोशिश करो यार। हुजूर दे गुलाम बनो और नौजवानों गैरत करो।
ओ जवान बच्चियां जिन्नियां बातां सो गैरत करो, खुदा दा नाम है, अपने पैर अपने हथी ना वड्डो, नबी पाक दे गुलाम बनो, हजूर दियां कनीज़ां बनो। कदों जागोगे तुसी? साल साल गुजर गया, तुसी कुरान दियां तिलावतां नहीं कीतियां, रमजान दे रोजे पूरे नहीं रखे, खुदा दे बंदेओ की करदे पए हो? नारे चार लाए, लंगर खाए, घर चले गए। क्यों? अपने आप को हजूर दा आशिक बनाओ, दुनिया की हर मुहब्बत नूं चुक के पीछे मारो। कित्थे बैठे हो तुसी यार? दोस्ताने मुकर्रम, जिन्नी देर तक असी अपने आप को खुद ना बदलिया, उन्नी देर तक कुछ भी नहीं बदलने लगा। और सुनो, जी मैं बात अर्ज कर रहा सी, उन्हें अपने प्यो नूं आख्या 2 घोड़े दे, उन्हें दे छड़े। ये बैठी ओदे घोड़े 2 इस तो लै भी कट्ठे नहीं बहना, शरीयत इजाजत नहीं दिंदी। समझ आउंदी पई है ना जी? वखरे वखरे घोड़े ते बैठे घूमते घूमते निकले ना तो रात पै गई, तो जनाब जूं घोड़े नसाए, जूं नसाए, उन्होंने पिछों पता लग गया भी वो कुड़ी तो जनाब असी तो कुछ होर किया सी, तो वो तो आप ही कुछ होर हो गई है। पिछों दौड़ाए घोड़े, सवेर का उन्नी देर टाइम हो गया। तवज्जो मेरे अल कर जे, है इमाम सियूती लिखा, बड़ी टाप की गल जे, शरह सदूर पढ़ लिया जे। आप जदों नेड़े लगे ना सरहद तो पिछों फौजां चढ़ गई, कुड़ी रोन लग पई, कहती प्यो नूं भी छड्ड आईयां, तो कदम भी मैं बड़ा वड्डा चुकिया है, तो अगे जिथे तू ले जाना जे उत्थे भी नहीं अपनी, तो साईं आ गए ने। उन्हें कहा रख लो एक बारी, मैं वेख लवां, जे मैं उत्थों निकल आया ना तो इन्हों मैं मुक लवांगा, मैं मुक लवांगा। उन्हें इंज करके पीछे मुड़ के वेख्या ना, उन्हें आख्या गौर कर, ये जड़ियाँ वर्दियाँ पा के आउंदे पे ने, तेरे प्यो की फौज की यही वर्दी है? उन्हें ऐ कर, उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा फिर आउण दे वेखने कौन आ। अगे जदों आए ना, हुण जिंदा बंदा बोल सकता है। ओहो 2 भरा सन जिन्होंने कल कड़ाई सिटिया सी ना, अज तो 42-43 दिन पहलों, वो दोने भरा घोड़ियां ते बैठे आ। लो संगियो, वो 2 भरा आ गया। उन्हें आख्या कुड़िए तेनू नहीं पता कौन है मेरे भरा ने, इन्हों तेरे प्यो ने साड़िया सी अज तो 43 दिन पहलों। कह लगा भाई की होया? कहता होना की सी यार, चासी बड़ी आई, ओहो विच डिगन लगिया ही सी, उस तो बाद ते सानू मौजा ही मौजा सन। ते किधर आए हो? ले हुण अगली गल भी सुनिया जे। उन्हें कहा सानू रब ने भेजिया है भी तुहाडे भाई दे नाल औरत जांदी पई है, तो कोई ये इल्जाम ला छड्डे भी मुसलमान किसी दी बच्ची नूं लगे। ना ना, फरमाया इन्हां दोनां दा निकाह पढ़ाओ, जान भी इज्जत वाले तरीके दे नाल ते जान। फरमाया ऐ जे इस उम्मत दा खुश नसीब जोड़ा जिन्हां दा निकाह भी शहीदां ने पढ़ाया जे। ऐ जे हजूर दा इश्क। वाह वाह, बोलो बोलो बोलो। अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। जो बंदा जाग रहा है वो जरा सुभान अल्लाह फरमाए बुलंद आवाज के साथ। तो गल समझ आई कि कोई ना आई? देखो यार, जेड़ा मालकां दा वफादार रहिंदा ना, उन्होंने इंज ही मिलता है। कारी साहब मैं तुहाडी मोहब्बत वास्ते कह रहा, यकीन अल्लाह ते करो ताकि सारे भरा बाकी भी सुनन। इधर वेखो, मुमताज कादरी ने जदों फांसी देने लगे तो सदर ममनून सी, उन्हें साइन कीते सन। जदों मरिया है ना तो सिर्फ 7 बंदियां ने जनाजा पढ़िया है, सिर्फ 7 बंदियां ने। तो जिन्हें मुमताज कादरी का नाम लेंदा रहा सी बाबा खादिम, 1.25 करोड़ बंदे ने जनाजा पढ़िया। संगियो अजे भी तुहानू ना समझ आवे, फिर इस तो अगे साढ़े कोल अल्फाज नहीं, असीं तुहानू कुछ नहीं कह सकते। दोस्ताने मुकर्रम, नबी पाक दे नाल इश्क करो, लेकिन अपने अमल दे अंदर कमजोरी ना आवे। तुहानू वेख के कोई ना इंज दे हजूर दे आशिक हुंदे ने, तुहानू वेख के आखण ओए जदों ए गुलामे मुस्तफा दा हाल है ते मुहम्मद मुस्तफा दा अपना हाल की होवेगा। तवज्जो भाई तवज्जो, मेरा टाइम जड़ा सी ओदे तो तकरीबन को 5-7-10 मिनट उत्ते हो गए ने। मैं माफ़ी चाहना, बस वो गल इंदी छिड़ गई, मैनू पूरी करनी पैनी सी। मैं माजरत खां इंतजामिया कोलों भी, जिन्ने तुसी भरा हो ना जी, तुहाडी खिदमत के अंदर एक गुजारिश करनी है।
ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਵਰਗੇ ਸੁੰਨੀ ਜੇ ਪੱਕੇ ਠੱਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੁੰਨੀ ਉਲਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਸਹੀ ਉਲ ਅਕੀਦਾ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਟੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੋਵੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜੇ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਸਨ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿਫਿਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕਿਆ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਹੀ ਬੋਟੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਜੀਓ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਨਾ ਖਾਨ ਯਕੀਨਨ ਹੋਏਗਾ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਨਾਬ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੀ ਪੜਾਉਣੀ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਨਾਤ ਖਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ इंशाल्लाह ठीक है ये खलीली साहब ने